And now we are going to discuss the mechanism for the formation of major product from this reaction. Okay, so sekiranya kita nampak ini ada alkohol, reagent, concentrated sulfuric acid and reflux ataupun heat, maka awak kena ingat, awak kena faham ini adalah dehydration of alcohol. Okay, so dehydration of alcohol adalah one of the preparation ataupun synthesis of alkene. Okay, so dehydration nak membentuk alkene, maka type of reaction dia adalah elimination reaction. Okay, so elimination ini adalah type of reaction, okay, untuk dehydrations of alcohol in order to prepare alkene. So dehydration bermaksud we are going to remove water. So dalam water ada apa? Ada H plus dan juga OH minus. So we are going to remove, buang H plus dan juga buang OH minus. Okay, so before you do the mechanism for the formation of major product, kita kena dapatkan dahulu, of course the product lah. Okay, kena guna kaedah congak dulu untuk dapatkan products. So dalam this elimination reaction, iaitu dalam dehydrations of alcohol, langkah pertama adalah buangkan. So buang siapa? Kita akan buang yang negatif dahulu. Okay, buang yang negatif dahulu, and then the second part barulah kita buang yang positif. So dengan menggunakan kaedah congak kita, bila nak buang OH minus bermaksud we are going to break the bonding antara C dengan O. Okay, CO ni adalah dua atom yang berbeza electronegativity. O is more electronegative. So the bonding CO akan break secara heterolytic dan oksigen akan dapat the bonding electrons. So by doing that, maka kita akan dapat reaction intermediate. So apakah reaction intermediate kita? Okay, I salin dulu yang lain. So yang ni CH3 masih ada di sini. Okay, so seems bonding dah pecah antara C dengan O over here. So kita akan dapat C plus on this carbon. Okay, now classify this carbon. Yes, this is secondary carbocation. Okay, carbon ini adalah secondary carbocation. So bila kita ada secondary carbocation, maka apa yang awak kena buat adalah wajib untuk cek carbon jiran kiri dan kanan. Okay, cek carbon jiran kiri dan kanan. Okay, mana carbon jiran dia? Ini pun carbon jiran, yang ini pun carbon jiran. Okay, so carbon jiran yang ini adalah quaternary carbon. Carbon jiran di sini adalah primary carbon. So sekiranya kita dapat primary ataupun secondary carbocation, wajib kena cek carbon jiran. Dan sekiranya carbon jiran itu adalah level up, okay, kelas dia lagi tinggi daripada class of the carbocation, maka kita kena consider rearrangement. Okay, so di sini macam mana kita nak buat rearrangement? Caranya adalah kita akan gunakan satu kumpulan CH3 beserta bonding elektron. Kita bawa yang ini pindah ke sebelah. Okay, so definitely kita akan tengok pada carbon yang mempunyai kelas yang tinggi sahajalah. Okay, carbon yang ini abaikan. So daripada carbon dekat sini, seems ada 3 CH3 over here, 3 methyl over here. Kita akan ubah satu kedudukan methyl beserta bonding electron to this position. So by doing that, maka kita akan dapat apa? Kita akan dapat HCH3. So carbon yang C plus tadi now dah pun mempunyai methyl group. Dan carbon yang quaternary tadi now akan becoming like this. So ingat, every time ada bond breaking, bond forming, pindah tempat dan sebagainya, kena kira semula formal charge. So now carbon ini akan mempunyai formal charge sebanyak +1. So now kita dapat the new carbocation. Okay, so classify this carbocation. So ini adalah tertiary carbocation. Okay, tertiary carbocation. So now by doing this kind of shift, okay, kita dah pun dapat menghasilkan carbocation yang lebih stable. Okay, apa nama shift ni? Kita pindah CH3. So definitely ini adalah 1,2 methyl shift. Okay, kenapa 1,2? Sebab kita pindahkan karbon tersebut pada karbon yang bersebelahan 1,2. Okay, so 1,2 tu bukan merujuk kepada numbering of parent, tapi merujuk kepada pemindahan, lokasi pemindahan of the
kumpulan. Okay, 1, 2 bermaksud bersebelahan. So, once kita dah dapat tertiary carbocation, so first step tadi kita dah successfully removing OH-. So, now you are going to remove the H+. So, dari mana nak removekan H+? Kita akan remove H+ daripada carbon sebelah, okay, carbon jiran of the C+. Okay, remove hydrogen from the carbon next to carbocation. Alright, remove hydrogen from the carbon next to carbocation. So, mana carbon yang next to carbocation yang ada hydrogen tu? Okay, carbon ini pun kita ada hydrogen. Okay, dan carbon ini as well kita ada hydrogen. So, now kita akan remove lah, okay, hydrogen daripada carbon tersebut. So, for example, okay, I gunakan OH- yang dah kita keluarkan tadi. So, kita akan attack hydrogen dekat sini. So, now H dah ada. 2 covalent bonding. Forbidden, tak boleh. Kita kena break satu and pecah at the same time bagi pada carbon yang ini dan that carbon akan kongsi the electron dengan C+. So, you akan dapatlah satu jawapan untuk produk. Okay. And then seems kita boleh juga remove hydrogen daripada carbon ini. So, you can repeat the same process. OH- serang di sini. Dan you akan dapat a new carbon-carbon double bond over there. Okay, so you akan dapat 2 produk lah. So, basically, ini adalah cara untuk kita congak macam mana nak dapatkan jawapan. Okay, untuk produk daripada dehydrations of alcohol. Okay. So, now, since kita dapat 2 produk ini, okay, maka you kena identify or labelkanlah mana satu major dan juga minor product. So, since we have to consider Set-Zeph rule, okay, in the formation of alkene product. So, Set-Zeph rule kata apa? The most stable alkene, okay, adalah the one yang highly substituted and that will become the major product. So, macam mana nak kira substituted of the alkene itu? Kita refer kepada carbon-carbon double bond, lihat ataupun kira berapa banyak alkyl yang terdekat directly pada carbon-carbon double bond tersebut. So, here kita ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Okay, 4 alkyl group. Maka ini adalah tetrasubstituted alkene. Okay, dan carbon-carbon double bond yang kedua pula, kita ada sebanyak 1, 2 alkyl group yang directly bonded to the carbon-carbon double bond. So, this is di-substituted alkene. So, between tetra and di, of course, tetra is more stable. So, this will be the major and this will be the minor product. Okay, so selepas awak dah identify major product, so now kita nak buat mechanism untuk major product tersebut. Okay, so tadi semasa congak awak dah ada idea yang kita akan ada kemungkinan untuk buat rearrangement. So, you will apply the same steps in this mechanism. Again, dalam step yang pertama, we are going to remove OH-. Okay, tapi dalam mechanism, it is not stable to remove. Okay, not stable to remove the OH- ini dalam bentuk minus. Okay, sebab dia ada charge, tak stable. Alright, so apa yang kita akan buat adalah we will protonate the OH dahulu. So, to protonate the OH, okay, O di sini akan attack hydrogen from the acidified water. Okay, H ada 2 covalent bonding, forbidden, kena pecah satu bagi pada oksigen. So, by doing this, kita akan dapat this protonated alcohol. Okay, so ini adalah protonated alcohol. So, once we have formed protonated alcohol, then we can remove the OH- here dalam bentuk water. Okay, so it is more stable to remove OH- dalam bentuk water. So, break the bonding secara heterolytic between these two. So, O akan dapat the bonding electrons. So, you akan dapat the C+. Okay, over here. So, once dapat je carbocation, kena ingat, you must classify the carbocation. So, sekiranya kita dapat secondary carbocation, maka wajib untuk awak cek carbon jiran kiri dan juga kanan. Okay, so carbon kiri ini adalah
Karbon kiri. Karbon kanan, Karbon kanan ini adalah primary carbon. Okay, karbon kiri ini adalah quaternary carbon. Okay, so bila ada quaternary carbon, maka we have to consider rearrangement. So macam mana kita nak buat rearrangement ini? Kita akan pindahkan the whole group here. Okay, pindahkan the whole group over there. Pindah ke carbon yang sebelah. Okay, carbon C+. So since we are moving methyl group, so the name of this process adalah 1,2-methyl shift. And you akan dapat the new carbocation like this. And classify this carbocation. So this will be tertiary carbocation. So this is the reason kenapa kita kena buat rearrangement. Okay, jawapan dia adalah in order to get the most stable carbocation sebelum kita dapatkan produk. So after this, the second step adalah kita akan buang H+. Okay, we are going to remove the H+. Okay, daripada tertiary carbocation. So again, in this step, kita akan gunakan water. Water will attack the hydrogen over there. So H dah ada 2 covalent bonding. Forbidden, kena pecah sini satu. Dan that bonding akan dikongsi bersama-sama dengan C+. So you akan dapat alkene product.